हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आमर जो भागवत गीता सत्र उपस्थित थिबा आपणकर बरदा बालीसाईर समस्त ग्रामवासी एवं निकट आखपाखर आसी समस्त भक्त सजन जो मैंने उपस्थित अच्छा आज कथा कीर्तन श्रवण करने। तो विगत मास मान भली आमे मध्य मासरे टिके असुविधा जो आम विलम्ब हो जाए प्रोग्राम, किंतु तथापि आम धारावाहिक भाव में जो प्रसंग आलोचना कर आसुले तारि ऊपर आलोकपात करवा। भागवत गीता होउछि संसार सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ग्रंथ। अनेक मुनि ऋषि साधु सन्थ माने महापुरुष माने स्वीकार करुछन्ति भागवत गीता। भगवत गीतार मध्य भगवान कृष्ण कहउछन्ति कि जदि जणे ए गीता ज्ञान को भल रकम बुझी पकाए ताहले जगतर समस्त ज्ञान को से हृदयंगम करि पारिबो। ज्ञानते अहम सविज्ञानम मिदं गच्छामि अशेषत यत ज्ञानता नेह भूय अन्य ज्ञातव्य अवशिष्यते। हे अर्जुन, मु तुमको ज्ञान विज्ञान सहित कहिबि। केवल ज्ञान नुह, ज्ञान को विज्ञान सहित काहेकि हेला आ केमिति हेला, केमिति हेला ताको विज्ञान बोली कहा जाय साइंटिफिकली। तो भगवान कहते ज्ञान और विज्ञान सहित मु कहिबि तुमको, आ जहा जानिले आउ किछि जानबा पई बाकी रहिबो नाही। तेनु भागवत गीता को जदि आमे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करबा, श्रवण करबा, ताहले जीवन रे जते प्रकार सब समस्या रहिछि तार समाधान हमको भागवत गीता रे प्राप्त हो पारिबो। भागवत गीता ऊपर अनेक गुड़िया महापुरुष माने मध्य गुणगान करिछन्ति। जेमिति आमर भारतर जातीय पिता भाव में आम जहाँ को जानू महात्मा गांधी जन महापुरुष, सी मध्य लिखिछन्ति कि जेतेबेले जीवन रे कौनसी प्रकार मार्ग मते मिले ना, सेतेबेले मु गीता को पाठ करे आ गीतार मते उपयुक्त मार्ग मिल जाए और से अनुसार मु आगु गति करे। सेताई जगत रे समस्तंग पई निर्देशना भाव में ये भागवत गीता उपलब्ध अछि। आमे सौभाग्यक्रमे से भागवत गीता को पाठ करुचे। तेणु गंभीरता पूर्वक ये भागवत गीतार ज्ञान को आम ग्रहण करने दरकार। तो विगत मासरे आम जो आलोचना करथिले ताहा भागवत गीतार प्रथम अध्यायर सारांश। आम प्रथम अध्यायर सारांश विषय आलोचना करथिले। भागवत गीतार प्रथम अध्याय होछि अर्जुन विषाद योग बा सैन्य दर्शन योग। आमूलचूल भाव में आम आलोचना करथिले कौन कौन गीतार प्रथम अध्यायर सारांश थिला। तापरे द्वितीय अध्याय आरंभ होछि भागवत गीता द्वितीय अध्याय जार ना होछि सांख्य योग बा गीतार प्रतिपाद विषय वस्तुर सारांश। समग्र भागवत गीतार जो ज्ञान रही 18 अध्याय रे ए द्वितीय अध्याय भगवान फटफट फटफट करके कहि दउछन। सेथे हम गला थर आपण मानु कहितली ए अध्याय बहुत इंपोर्टेंट अध्याय। द्वितीय अध्याय रे पूरा भगवत गीतार ज्ञान रही, संपूर्ण गीतार ज्ञान, किंतु कृष्ण अल्प समय भितर जते फटफट करके बुझाई दउछन्ती ठीक करे। तापरे कृष्ण तांको कोन करछन्ती, अर्जुन अथवा प्रश्न पचारछन्ती गोटे पर गोटे प्रश्न आ उत्तर रे गोटे गोटे अध्याय सब आरंभ होछि। सेताई ए अध्याय होछि ज्ञानर ग्रंथ, ज्ञानर अध्याय। ए अध्याय को बुझिया पई हेले टिके स्थिर चित्त दरकार। अल्प समय रे अनेक गुड़िया आलोचना गीतार ए अध्याय रहिछि। द्वितीय अध्याय अल्प समय रे अनेक आलोचना, से जदि मथा को स्थिर न रखिबो ताहले द्वितीय अध्याय बुझा बड़ कठिन व्यापार। हरे कृष्ण। से शांत शिष्ट भाव में शुणिबा आम गोटे घंटा द्वितीय अध्याय विषय कौन। सांख्य दर्शन अर्थ आत्मज्ञान, आत्मा और शरीर भितर जो फरक रही ताको ए अध्याय भगवान कृष्ण कहउछन। आपण मानकर मन थिबा आमे जो गीतार 5टी विषय वर्णना करथिले एठी मन पडुछ ना नहीं। 5टा टॉपिक अछि गीता भितर। कौन कौन? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल आउ कर्म हेछि। 5टा टॉपिक आपण एठी हेथिला। 2 दिन रे आमे फिलअप करथिले 5टा टॉपिक। तो ता भितर जो जीव विषय रे भगवान कहउछन अध्याय रे जीव किए। हे अर्जुन, तुमे कहउछ मोर गुरु मोर पितामह मु एमान को मारि देबी, तमे काहा को मारि दबो? किए काहा को मारि परिबने? आत्मा होछि
अविनाशी आत्मा को कहीं मारी पारिबे नहीं। कृष्ण अर्जुन को संदेह को दूरीभूत करुछंती जो तांका भीतर जो संदेह डाउट हो जाइछि जे मो मान को मार देबी मोर पाप हो जिवो वंश नाश हो जिवो इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार कथा से सब डाउट क्लियर करबे भगवान कृष्ण। ये अध्याय बहुत गुरुत्वपूर्ण अध्याय। सांख्य दर्शन माने आत्मज्ञान। आजिकली कली जुग रे आत्मज्ञान नाही लोकन पाखरे सेइथि पई आमे अंध भली कार्य करूचे आमे बुझी पारुने हमर कोन कर्तव्य। एबे आपण मान जदि यूट्यूब रे देखिबे एबे हमर मुंबई गौरांग प्रभु आस्ते मुंबई रु एठी हमर भुवनेश्वर पटिया पाखरे गोटे प्रार्थना चैनल माध्यम रे गोटे कार्यक्रम हेतला मंथन प्रोग्राम। मंथन आपण नेट सर्च करले मिलिबो। तो मंथन प्रोग्राम रे बहुत बड़ बड़ ज्ञानी गुणी व्यक्ति माने थिले हमर से ब्रह्मचारी आस्ते गौरांग प्रभु से मध्य थिले। तो गीता विषय रे गौरांग प्रभु कहउतिले आमे सुनुथिले से एपिसोड टी। तो से शेष रे कहिले जने प्रश्न पचारले सेठार व्यक्ति जने कहले आ प्रभु जी ये जो भागवत गीता विषय आपण हमको कहिले आज गीता रे कोन एमिति स्पेशल मेसेज थिला स्वतंत्र कथा थिला कृष्णकर जे अर्जुन जे गांडीव धनु को तळे थोई देथिले से धनु को धरि ठिया हेले कोन एमिति स्पेशल कथा थिला। 18 अध्याय 700 श्लोक आमे एते कथा बुझी परिबा नहीं किंतु दी धाड़ी तीन धाड़ी रे हमको जिनसटा कुह जे कोन स्पेशल उपदेश थिला स्वतंत्र उपदेश कोन थिला को बुझी पारछ ना कहा कथा माने समग्र गीतार सार जोटा को सुनि के अर्जुन कर मन परिवर्तन हो गेला कोन सेटा प्रश्न बहुत गुरुतर प्रश्न। तो प्रभु जी बड़ा सुंदर भाव रे कहिथिले तार उत्तर गौरांग प्रभु कहले कहले मनुष्य जतले निजर परिचय दिए अन्य को बा जतले से छाती फुले की चले समाज रे बेले बेले निजर शरीर को देखि से चले ए मु केते सुंदरिया हिची मु ना नहीं आज ड्रेस ता बढ़िया मु किनिची हो कि नहीं हां गाड़ी ता धरची केतले निज गाड़ी की देखि निज शरीर को देखि बेले बेले निजर टैलेंट योग्यता मु केते बढ़िया गाउची मु केते बढ़िया कथा कहूची मु केते बढ़िया एक्टिंग करूची केते बढ़िया डांस करूची। तो मनुष्य निजर धन को नहीं निजर शरीर को नहीं निजर प्रतिभा को नहीं बेले बेले समाज रे छाती फुलेकी चले निजर परिचय को से प्रतिपादित करे। किंतु गौरांग प्रभु कहले भगवान कृष्ण अर्जुन को कहउछन हे अर्जुन तुमे काहे निजको गोटे धनुर्धारी बोली भाबुछ तुमे काहे निजको गोटे पांडव बोली भाबुछ कोन पय तुमे काहे निजको गोटे क्षत्रिय बोली भाबुछ तुमे कोन पय निजको विभिन्न प्रकार रूप रे परिचय दउछ तुमे हुन्छ आत्मा तुमे किए तुमे हुन्छ आत्मा सेथे निजको तमे गोटे कलाकार बोली भावना निजको गोटे डांसर बोली भावना निजको गोटे पृष्ठ सुंदर चेहरा बोली भावना निजको कोन बोली भाव तुमे जने आत्मा बोली भाव तापर तमरो डिसिजन बहुत उन्नत हबो तमरो विचार बहुत उन्नत हबो। मम वांश जीवलोक जीवभूत सनातन मुझे भगवान को अंश मुझे आत्मा मनुष्य जतले एई भावना रे वशवर्ती हुए सेतेबेले तार विचार तार आचार बहुत उन्नत हुए। वसुधैव कुटुंबकम ए समग्र जगत को गोटे परिवार भली से देखि पारे ये थिला मेसेज। गौरांग प्रभु कहले भगवान कृष्ण अर्जुन को गोटे सूत्र देले कौन से सूत्र कि तुमे होछ गोटे आत्मा निजको आत्मा दृष्टि रे जदि तुमे जगत को देखिबो ताहले तुम भीतर एते संदेह रहिबो नाही एते गुडिया संदेह घेर रे आमे पसिबा नाही आमे तले निजको आत्मा बोले मने करबा सेतले तत्क्षणात ए जगतर सब संदेह रो ऊर्ध्व को आमे चली जिबा। आमे कार पिता नुह आमे कार पुत्र नुह आमे भारतीय नुह आमे अमेरिकन नुह आमे नारी नुह आमे पुरुष नुह मु चित्रकार नुह मु योद्धा नुह मु मल्ल नुह मु गायक नुह मु डांसर नुह तुमे जदि भाबुछ मु जने डांसर ताहले आ गोटे भलो डांसर आसले तुमको लाज माडिबो हे से जदि भलो नाचिबो ताहले त मोर सम्मान रहिबोनी राइट। तुम जदि बड़ नेता बोली भाबुछ आ गोटे नेता जदि जीति गला ताहले तुमे लज्जित हबो सेते तुमे जे पर्यंत निजको अन्य परिचय रे परिचित करूथिबो से पर्यंत तुमे दुख पाइबो। सेथिपई अर्जुन कांदुछन्ती किंतु जेतेबेले तुमे निजको आत्मा सहित संलग्न करबो मु होछि आत्मा सेतेबेले तत्क्षणात तुम जीवन समस्त समस्या साइड हो जिवो। तो एई अध्याय रे भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान प्रदान करुछन्ती जहाँ मनुष्य समाज पई एकांत आवश्यक।
अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात माने एही ठारू वेदरे ए आत्मज्ञान ठारू ज्ञान आरंभ हुए जे पर्यंत तुम निजको आत्मा बोली न भाविच से पर्यंत शास्त्र अध्ययन करि परिबो नाही ठाकुर पूजा करि परिबो नाही स्पिरिचुअली कोनोसी प्रकार एक्टिविटी तम द्वारा हे परिबो नाही सेथे आध्यात्मिक जीवन प्रथम कागज होची कोन ना मु होची आत्मा। तो ये भागवत गीतार द्वितीय अध्याय भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान विषय शिक्षा दौरान। भगवत गीता द्वितीय अध्याय 1 टू 10 नंबर श्लोक एथिरे 70 72 टा श्लोक रही आमे गोटे गोटे श्लोक को जदि नबा ताहले हमको 8-10 घंटा समय लागिबो कारण हमर इस्कन मंदिर माने करे गोटे श्लोक को गोटे दिन रो प्रवचन हुए गोटे श्लोक केत समय लागे गोटे दिन माने 2-3 घंटा क्लास हो गोटे श्लोक। तो आमे आज केतोटी श्लोक नबा 72 टी श्लोक द्वितीय अध्याय केत समय छै हम करे गोटे घंटा रे गोटे श्लोक नबा दरकार किंतु आमे केतटा श्लोक नबा 72 टा श्लोक। तो सही अनुसार हमको स्पीड चलिया को पड़िबो आ ये भागवत गीतार ज्ञान बहुत उन्नत ज्ञान आमे चेष्टा करबा जदि आज ए अध्याय सरिबो भलो कथा जदि न सरिबो ताहले आमे आसंदा मासरे आउ अध्याय को नबा कारण ए अध्याय बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत बड़ अध्याय आगु को जो अध्याय माने आसी गोटे गोटे घंटा रे आराम से हमें कवर कर परिबा। ओके हरे कृष्णा। ओके तो ये भागवत गीतार द्वितीय अध्याय 1 ରୁ 10 नंबर श्लोक पर्यंत अर्जुन कृष्ण को गुरु रूप में ग्रहण करछन्ती आ कृष्ण कोन करछन्ती अर्जुन को कान को मोड़ी की शासन करछन्ती ये मेन टॉपिक 10टा श्लोक रे विषय वर्णना कराउछ कोन करछन्ती अर्जुन कृष्ण को गुरु रूप में ग्रहण करछन्ती आ तापर कृष्ण अर्जुन कोन करछन्ती शासन करछन्ती। सुनतु सुंदर कथा सांख्य योग गीतार प्रतिपाद विषय सारांश श्लोक क्रमांक 1 संजय वाच तम तथा कृपया विष्णु मश्रुपूर्ण कुलेक्षणं विसिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन कहउचंदी संजय कहले अर्जुन को खूब दयार्थ हृदय दुखपूर्ण चक्षुलोतकपूर्ण हेबार देखि मधुसूदन कृष्ण निम्न मते कहले संजय कहउचंदी धृतराष्ट्र को कहउचंदी जते बेले अर्जुन धनु को रखि दे आखिर लोतकपूर्ण ही बसी पड़िले रथ उपरे ए भलिया अवस्था देखि कृष्ण कोन कहउचंदी ना अर्जुन को कहउचंदी कोन कहउचंदी कृष्ण द्वितीय श्लोक नंबर 2 श्री भगवान उवाच भगवान कहले कुस्तोता कलम संमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्य कुष्टमं स्वर्गं कीर्ति करम अर्जुन। हे अर्जुन भगवान कृष्ण कहले हे मोर प्रिय अर्जुन ए सब महिला का पुरुष तुम पाखो किपरि आसला जो लोक जीवन रे मूल्य बुझी ता पक्षरे एगुड़ी आदम शोभा पाए नाही यह स्वर्ग प्रदायक नुहे एवं कीर्ति प्रदायक नुहे। तो भगवान कृष्ण द्वितीय श्लोक रे अर्जुन को गाली दउछन कहउछन अर्जुन ये कोन ए भलिया खराब गुण तम पाखरे कोड आसला एटा गोटा भलो मनुष्यर कर्तव्य नुह सामने युद्ध क्षेत्र युद्धर रणांगना मझे तुम शंखनाद सरिलाणी तुम मुख्य व्यक्ति आउ गांडीव धनु को थली थई देकी तुम कांदुच ए की भलिया कथा बुझौछन्दी से कहउछन एमिति कार्य करबा कथा न। तो सेला प्रभुपाद लिखुछन्दी एठी कहउछन्दी भगवान कृष्ण प्रथम एठी पाटी खोलुछन्दी कारण प्रथम अध्याय कृष्ण किछि कहि नाहंदी किछि कहिछन्दी कि ना एठी प्रथमे भगवान उवाच बोली लिखुछन्दी व्यासदेव। तो सेला प्रभुपाद कहले जगत रे भगवान केवल कृष्ण कृष्ण को छडा आउ केही भगवान नहंती। अर्जुन कहले अर्जुन उवाच संजय कहले संजय उवाच धृतराष्ट्र कहले धृतराष्ट्र उवाच किंतु कृष्ण जेतले कहउछन्दी कोन लिखा है जी श्री भगवान उवाच सेते भगवान केवल कृष्ण आपण कुआडू उल्टे पाल्टी करके देखउछन्दी देखनु सेही पोजीशन आउ केही नै पारिबे नाही। लोक माने विभिन्न प्रकार गोलिया तुलिया कथा कहंती बेले बेले किंतु किछि काम करिवो नाही। कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण होचने भगवान तांको छडा केही जगत रे भगवान नाहंती आमे बुझी पारने बोली बेले बेले आकु भगवान ताकु भगवान कहउछे किंतु भगवान केही नाहंती। ए विषय आमे पूर्वपुर आपन करे एठी आलोचना करिचे कृष्ण काहे कि भगवान कोन स्वतंत्र गुण तांको पाखरे अछि भगवान कृष्ण को पाखरे 4टा स्पेशल गुण अछि जोटा जगत रे का पाखरे हेले नाही गोटे हला वेणु माधुरी
आउ गोटे है रूप माधुरी, आउ गोटे है लीला माधुरी, आउ गोटे है प्रेम माधुरी। ये चारिटा गुण कहा पाखरे नहीं। भगवान कृष्ण जेते अवतार माने अछंती 10 अवतार एमानक पाखरे मध्य नहीं। राम नरसिंह बराह परशुराम एमानक पाखरे मध्य चारोटी गुण नहीं। वेणु माने बंशी। भगवान कृष्ण जेते वेणु वादन करंती नारायण को छाड़ी लक्ष्मी चली आसंती। हरि बोल। पार्वती को छाड़ी शिव चली आसंती। वेणु वादन कले वेणु एते शक्ति थाई। आ जदि नारायण को पाखरे सेही रूप थांत ताले लक्ष्मी कोन पय आस्तांते? बुझी पारछन तो? सदै कृष्णंकर वेणु वादन रे जो रस थाए, जो आनंद थाए, ए जगत रे काहा पाखरे नहीं। ना शिव, ना ब्रह्मा, ना नारायण को पाखरे मध्य। तो वेणु माधुरी, द्वितीय होची रूप माधुरी। भगवान कृष्णंकर जो रूप जगत रे तांको रूप भली काहार नाही। जदि थरे जने सेही रूप को देखे ताहे विमोहित हो जाए। सेता तांको नाम होची मदन मोहन। मदन मोहन जे मदन को मोहि पारंती। रूप माधुरी आ लीला माधुरी। भगवान कृष्ण जो लीला करिवे ए जगत रे आ कोन से अवतार द्वारा हे परिबो नाही। 16,108 रानी काहार? कृष्णंकर। आ समस्त पई अलग अलग घर। एई एबे आमे भागवत पढुचे ऑनलाइन हमर प्रतिदिन क्लास चलची। प्रथम स्कंद भागवत सेथरे भगवान कृष्ण जेतले द्वारका रु हस्तिनापुर द्वारका को जाउछन्ती 16,108 बंगला करूछन्ती। सब रानी माने अलग अलग समस्तंकर उवास अलग। आ कृष्ण जेतले जाउछन्ती बहुत दिन परे 16,108 ऊपर निजको विस्तार करी एका बेले के समस्तंक घरे पसुछन्ती। कोन बुझी पारछन ना कहा कथा? एमिति के हे परियो जगत रे। रामचंद्र निजको दुई राम केबे करि नाहंती। गोटे राम रो दुईटा राम से केबे हे नाहंती। द्वितीय पत्नी केबे ग्रहण कर नाहंती। देखंतु की लीला कृष्ण गरो। सतै कृष्ण लीला होची सर्वश्रेष्ठ लीला। लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी आ शेषटे होची कोन प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी माने भगवान कृष्ण को जे जेमिति भलो पाइबो भगवान कृष्ण सेथरे खुश। तांकर कौनसी प्रकार ऑब्जेक्शन नहीं। वृंदावन रे गोपी माने कृष्ण को ऊपर चढ़ी जाते। सखा माने तांको तळे पके की गोतारी नियंती। कोने तू हारिलु आमे जितिलु। भगवान केबे कोठी हारिबे? हरि बोल। रामचंद्र केबे कोठी हारिलेनी? ना नरसिंह बराह देव कोठी हारिबे केबे? हारिबा भगवान को जात करे नाही। तांको अजित बोली कहा जाए। किंतु कृष्ण बारंबार हारि छंदी। ये होचे कृष्णकर स्वतंत्रता। कृष्ण को जे जेमिति भलो पाइबो से सेमिति हे जिवे ता पई। से सेमिति हे जिवे। तांकर किछि पातर अंतर नाही। सेता भगवान कृष्ण जगत होचने प्रेमी। तांको जे जेमिति भलो पाइबो से सेमिति हे जानती। आ एई गुण जगत रे काहर नाही। सेथि पई व्यासदेव द्वितीय श्लोक रे कहउछने श्री भगवान उवाच। भगवान कृष्ण कहउछने हे अर्जुन ए मौला सब तम मुंड भितर कुआडू आसीगला। द्वितीय श्लोक। तापर तृतीय श्लोक रे कहउछन्ती हे पृथा पुत्र ए प्रकार क्लीबतार वर्षवर्ती हुए नहीं। यह तुम पक्षर शोभा पाए नहीं। हे परंतप ए प्रकार तुच्छ हृदय दुर्बलता त्याग करी युद्ध पाए दंडायमान हुओ। तो पृथा पुत्र बोले कोन पाई कहउछन्ती? पृथा की? पृथा की? पृथा होचन्ती अर्जुनकर मां कुंती आ पृथा दुई जन अछन्ती ना। सेतमे से कहउछन्ती तुम पृथांकर पुत्र आ तुम से भलिया जननी से भलिया मां बापा जहार तुम भलिया लोक केमिति भलिया कर्म करूची कहतेनी। अरे तुम बापा मां केमिति तुम कोन एमिति काम करूछ? पिता मातांकर मान तळको करिवो ना कोन? सेतै कृष्ण कहउछन्ती हे पृथा पुत्र ए भली कार्य तुमे करना। बुझुछन्ती? तापर अर्जुन कहउछन्ती चतुर्थ नंबर श्लोक रे कहउछन्ती अर्जुन कहले हे मधुसूदन मोर पूज्य भीष्म और द्रोणंकर परि गुरु को मो युद्ध रे किपर प्रतिनिक्षेप करिवि। मु केमिति एमान को मारिबि? समस्त ज्ञान बहुत बड़ बड़ कथा कहबे उच्च आसन रे बसी किन प्रैक्टिकल सेटा कहबा एते सहज कथा अर्जुन कहउछन्ती तुमे कोन तम गुरु सांदीपनि मुनि ठियाइतले त मारि पारथांद? हरि बोल। प्रश्न केमिति कर देखो। कृष्णकर गुरु की? सांदीपनि मुनि। कहले हे कृष्ण तुमे मते कहउछ मो गुरु को मार। द्रोणाचार्य मोर पितामह तुम आगे कौन सांदीपनि मुनि ठियाइतले तुम स्वर मारि पारथांद? तुम कौन मारि पारथांद तांको?
କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଭିକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବା ବରଂ ଭଲ। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ ଯାହା ବି ଆସୁ ଆମେ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଏ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଲାଭ କରିବା ତାହା ରୁଧିର ରଞ୍ଜିତ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ସେଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ପାଇକି ଆମକୁ କଣ ଲାଭ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି? ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଣିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜିତ ହେବା କେଉଁଟା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पुच्छामिता धर्म समूढ़ चेता जश्रेह सर्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम साधिमांतम प्रपन्नम। ये बहुत इंपोर्टेंट श्लोक। एथिरे कहउचंदी मोर कोन कर्तव्य ताहा मु भाबी स्थिर करि पारु नाही। अर्जुन कहउचंदी कृष्ण कहउचंदी मो मुंडो किछि काम करूनी। आमे चाहूचु जाहाको न मारिया पे सेमाने कहउचंदी आमे तुमको मारिबु। अर्जुन केबे भी चाहू नाहंती कौरव मानक सहित युद्ध करिया पई, किंतु कौरव माने आगतुर आसी ठिया छंदी आमे कोन बिना युद्धे सूची अग्रे न देबु मेदिनी। एठी कोन करिवा दरकार? आमे तो चाहू राज्य दरकार नाही, आमे तो किछि भी चाहू, तथापि माने कोन पय हम पछरे पछरे लागि छंदी, आम सहित युद्ध करिया पई काहे एडी बसुछंदी? के कहउचंदी? अर्जुन कहउचंदी मो मुंड किछि काम करूनी, आपण दया करी मते उपदेश देबो मु कोन करिवि। एई अवस्था रे मो पखरे कोन शेष करो, दया करी निश्चित रूप मते कहंतु। वर्तमान मु आपणकर शिष्य हेली एवं आपणकर संपूर्ण शरण रे आसिली, दया करी मते उपदेश प्रदान करंतु। भागवत गीता 2य अध्याय श्लोक नंबर 7। एठी अर्जुन हाथ जोड़ी की भगवान कृष्ण को प्रार्थना करूछने, कहउछने आपण मो गुरु मु तुमर शिष्य, दया करी आपण मते मार्ग निर्देश करंतु मु कोन करिवि। गोटे व्यक्ति जे पर्यंत एई पोजीशन को न जाईची से पर्यंत ज्ञान से ग्रहण करि परिबो नाही। सावधान। ए पर्यंत भगवान कृष्ण अर्जुन को बंधु हे कि थिले, सांग, अपा पुओ भाई, मामू पुओ भाई, दुई जण जाको। किंतु एबे कोन करछन अर्जुन? कहछन तुमे हेलो गुरु मु हेली शिष्य, आ भाई भाई नाही। आपण मत वर्तमान मार्ग निर्देश करंतु, मो मुंडो किछि काम करूनी। अरे बोल, हमको सही पोजीशन को जीवाको पड़िबो। किंतु आमे कोन करूचे, जेतरा सत्संग करूचे, प्रवचन सुनुचे बा गीता भागवत पढुचे, आमे से सब जिंस को लाइटली नउचे। लाइट हां सुनिले गला, आसीतले प्रवचन करले साधु महात्मा, बस प्रवचन सुनले आमे गले प्रसाद टिके पाइले, आज सत्संग सुनला पुणी आर मासरे आसीबे सुनिना। एभଳି ନୁହଁ, ଆମେ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ସିରିୟସଲି ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛେ, ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଘରେ କାହା ଘରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କହୁନୁ, କାହା ଘରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହାର ଶରଣ ନେଇନେ। अर्जुन एते बड़ योद्धा, एते बड़ ज्ञानी, एते बड़ पंडित, सब गुण गुणवान थे। से स्वर्ग को जाइथिले स्वदेहरे, कारण इंद्रंगर पुत्र थिले ना अर्जुन। एई भलिया विद्वान व्यक्ति से, किंतु तथापि कौन कले कृष्ण पाखरे शरण गले। सेथाई आम पाखरे बेले बेले किछि ज्ञान अछि, किछि धन अछि, किछि योग्यता अछि। अर्जुन को पाखरे कौन योग्यता नथिला, तमे बड़ ताकोठु बड़ योग्य व्यक्ति, हरि बोल। किंतु आमे कहार शरण जाउनी। आमे भावुचे मु मो परिवार को हैंडल कर नेबी, मु मते संभाली नेबी। पारिबोनी किए, केही पारिबोनी जगत रे। निजको जते बड़ शक्तिमान लोक हो, दिने धरा तळे साहित्य हबो। से भगवान को शक्ति बड़ बलवान। सेथे अर्जुन कोन करछन्दी, एते पौरुष, एते बड़ क्षत्रिय, से एते धनुर्धारी, एते पराक्रमशाली, किंतु हेई के मध्य से कोन करछन्दी, हाथ जोड़ी के कृष्ण को चरण रे शिष्यत्व ग्रहण करछन। कहछन्दी मु तुमर शिष्य हेले, तुम मते मार्ग देखाओ। तापरे भगवान कृष्ण कोन करछन, उपयुक्त कार्य करछन। कहते जे दुख मोर इंद्रिय मान शुष्क कर देउछे, ताहा दूर करिवार कोनोसी उपाय मु देखि पारु नाही। स्वर्गर देवता मानक परिया प्रतिद्वंद साम्राज्यटे मु पृथ्वी रे लाभ कले, तथापि मोर शोक दूर हेबो एहा मु देखि पारु नाही।
अर्जुन कहते हे कृष्ण एमानकु मारिकी मते हस्तिनापुर मिलले मु सुखेबी कि मते स्वर्गर इंद्र पदवी जदि दिया जाए ताहले तथापि मु सुखी हे पारिबे नाही कारण मो जीवन एते जटिल हो जाई छे। भरी सभा मध्य द्रौपदी की विभूषण करा गला कौन से माने न कले आम परे आमे पंच पांडव पांच भाई को केभली कष्ट से माने देइछंती से कथा चिंता कला मात्रे के कोन होची राग और क्रोध भीतर जर्जरित होची किंतु सामने रे गुरु पितामह एमान को देखिले धनुष तलकू चली जाउची कोन बुझी परछ ना परिस्थिति केमिति कर जो कहते एणु माइले ब्रह्म हत्या तेणु माइले गोहत्या कुआडे हलिबार नाही अर्जुन कर परिस्थिति एभली खाली अर्जुन कर न हम समस्त जीवन रे सही घटना घटुची प्रतिदिन मु अनेक जगह प्रवचन देला बेले कहे घरे स्वामी स्त्री भितर झगड़ा हेले स्वामी केते थर कहूचे मरी जांती भलो हंता स्त्री कहूचे घर छाड़ी की पलांती भलो हंता किंतु किए कुआडे जाई परिबे नाही एमिति अठा काठी लागी की रहिची भिड़िले काटुची पेलिले काटुची आ सेई बिंधा सेई काट अवस्था रे हम माने सब बंचिचे कि नाही समस्त जीवन रे दुख अर्जुन से कथा कहउछन मते कोन भी मिली गले जगत रे मु सुखी हे पारिबेनी हे गोविंद हे कृष्ण दया करे मते कुह मु कोन करबी मो पय श्रेय कोन सेटा होची गीतार उपदेश सेतवे समग्र मानव समाज रे आज समस्त कांदु छंदी लुचे लुचे समस्त जीवन जंजालमय आमे तौरी सुख रे अच्छे गां गावली लोक पानी पवन टिके चारिपटी अच्छी खोला जीवन आपण मुंबई दिल्ली जातु अणनिश्वास ही लोक बंचुछंती कोटी कोटी टंकार मालिक ना पुओ अछंती ना बहु अछंती हां निज घर भितर बुढ़ा बुढ़ी दुई जन अछंती एमिते एबे मुंबई रे गोटे घटना घटिथिला बुढ़ा बुढ़ी दुई जन गोटे घरे पड़ी की मरी की तांकर लाश मासे 15 दिन 2 मास हो गलानी किंतु तांकर के जानिया को नाही हरि बोल दुई जन जाक खत्म ता भितर कारण पुओ बहुत अलग जगह रहउछंती फ्लैट ऊपर फ्लैट 30 महला कोठा तांको भितर से कोड रहउछन का एड्रेस का को जोना हरि बोल से जी आसु जे काम वाले रोसे करिया पई से जदी भितर कबाट लॉक कला बोली से काल ठासिबनी आ लॉक अछि से माने ऑप्शन भितर डाकिला सुनना ना आसले ना काम सुनला कि हमें गाँ गाँव रहउछ का घर जदी गोटे दिन कोन 2 घंटा का घर बंद रहला बोला लोक कबाट खोली बाड़ी की भांगी बाहर कर दे सत के नहीं कोन हिचा को घर कोन पाई खोलला हंदी माने आम परिवेश आम गाँवली परिवेश आम बहुत सुस्थ रे अच्छे तथापि तो दुख अच्छी किंतु आमे भाबुचे मुंबई दिल्ली धनी लोक माने कार गाड़ी घोड़ा करके भलो सुख रे थिबे केही सुख रे नांती आम ठोरे बड़ दुख रे बड़ जंजाल रे बड़ कष्ट रे दिन अतिबाहित होचे तम मानकर दुख तो तुम अड़ोसी पड़ोसी लोक विपद कहूच जाय कि भाई दुख या किंतु सेठी दुख सुनिया पई केही नांती तांको पखरे विचार करन आपण माने केबे विचार करन से बड़ी कष्ट सेतु ये भागवत गीतार जो उपदेश ये गाय बलद छेली कुकुर पाई आम मानक पाई दुख रे सड़ुथिबा मनुष्य माने गीता को ग्रहण करबा दरकार अर्जुन कर अवस्था सेया एते बड़ योद्धा एते बड़ महान राजवंशीय क्षत्रिय पौरुष गुण योग्यता कोथरे कम नाही किंतु रथ ऊपर ठिया है कि कांदु छंदी घड़ घड़ ही गांडी धनु को तळे थई दी छंदी कृष्ण बुझौ छंदी तामको अर्जुन पचार कहते हे कृष्ण उपदेश दे मते मु तुम शिष्य हेले दया करे मते जहा कहबो मु ताहा करबे मो मुंड किछि पोसुनी तापर संजय कहउछन धृतराष्ट्र एवं मुक्ता हृषिकेश गुढ़ा केशन परंतप न जस्य इति गोविंद मुक्ता तृषि भुव कहउछन संजय कहले एही परि भाबरे शत्रु दमनकारी अर्जुन श्रीकृष्ण को कहले हे गोविंद मु युद्ध करिबे नाही एहा कहि नीरव रहिले कहले मु युद्ध करि परिबे नाही मोर मन मोर शक्ति सब क्षीण हो जाउछि आपण मत मार्गदर्शन करंतु हे भरत वंशज धृतराष्ट्र उभय सेना मध्य दुख अभिभूत अर्जुन उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण हास्य बदन रे निर्मत वचन मान कहले तम वाच हृषिकेश प्रसन्न हिव भारतम सेन और उभय मध्य विषिदंत विदवच प्रसन्न हिव ए कथा को सुने भगवान कृष्ण हसुछंती भगवान कृष्ण हसुछंती हय अर्जुन कर कोन परिस्थिति कहबोटी अर्जुन कर हाथरो गांडेब खसी पड़िछि से कांदु छंती ताको मुंड काम करूनी चारिपटी अंधार देखा जाउछि किंतु कृष्ण ए कथा सुनी कोन करछंती हसुछंती कहछंती अर्जुन ये कोन अवस्था तमरो हरि बोल ये कौन अवस्था और ये सांग को सांग देखी हसिया कथा के अवस्था रे काहे के कृष्ण हसुनी
କାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଖାଲିଟାରେ ତମେ କେବଳ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ, ଏଥିରେ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ଅଜ୍ଞାନଟାରେ ଚୁଛାଟାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଅଶୋଚ୍ୟାନାନ ଶୁଚୁସ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦସ୍ୟ ଭାସତେ ଗତାନୁ ସଗତା ଶୁଚ ନାନୁ ଶୁଚତେ ପଣ୍ଡିତା। ଏଠି ପୁଣି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେଇ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଲେ ନା ଏବେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ମତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗସାଥି କଥା ଭୁଲି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ, ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡିତ ପିତା, ସେମାନେ ଟିକେ କଡା କଥା ସବୁବେଳେ କହିବେ। କାରଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଉ ମେଡିସିନ ଟିକେ କଡା ଏକା ନା ମିଠା, ମିଠା ନାହିଁ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଉ ମେଡିସିନ ଟିକେ କଡା, କାରଣ କଡା ଜିନିଷଟା ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ଯାଇକି ରୋଗ ଯାକ ଭଲ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି, ଦୁର୍ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି, ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ କଡା କଥା ଦରକାର। କଡା କଥା ନ କହିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଗୁରୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମ କାନକୁ ମୋଡିକି ଉପର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳକୁ ପୋତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ ଦିଆ କର, ଏଇ ଦାସେ ତୃଣାପେକ୍ଷା ଅତି ହୀନ, ସକଳ ସହନେ ବଲ ଦିଆ କର। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମତେ କଣ କରନ୍ତୁ, ତୃଣ ଠାରୁ ହୀନ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃଣ ମାନେ କଣ, ତୃଣ ମାନେ ଘାସ। ହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯିବାନି। ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ହେଇଯିବି, ମତେ ଲୋକମାନେ ବାହା କରି ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ନା ନା ନା, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କଣ ହବ, ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଜୁନକୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ତମେ ମନରେ କରୁଛ, ଏସବୁ ଭାବନା କୋଉଠି ଆସିଲା ତମ ମନରେ, ଏ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଭାବନା ନୁହଁ, ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ। ଗୁରୁଙ୍କଠୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଗୁରୁ କଣ ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଗୁରୁଙ୍କର କାମ କଣ, ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆମ କାନ ମୋଡିକି ଅବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବେ। ଗୁରୁ ଯଦି ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ତମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିବନି ତୁମ ଜୀବନରେ। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇ ଜଗତରେ କିଏ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଦିଟା ପିଲା ଯଦି ଝଗଡା ହଉଥିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଉଥିବ ବୋଲି ସେ ଅନେଇବନି ବୁଲିକି ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି ହଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ତମର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିବ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇକି ନିଜ ପୁଅର କାନକୁ ଧରିକି ଭିଡିକି ଆଣିବ। ଏଠି କଣ ବାଳୁଙ୍ଗାମି କରୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ କହିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ କିଏ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସମାଜ ସେମିତି ହେଲାଣି। ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କହିବେ, କାହାର କଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲୋକ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବ, ତା କାନଟାକୁ ମୋଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଶିଷ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସୁଧାର କରନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ କିଏ କାହା ଦୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖିଲେ ତ ପୁଅ ଝିଅ ସମ୍ଭାଳିବାର ନାହିଁ। ସମ୍ଭାଳୁଛେ କି ଆମେ, କୋଉ ପୁଅ ଝିଅ କୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଉପଦେଶ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି କହୁନ। କଣ ଯଦି ବାପା ମା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ନାଇଲୋ ମା ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ହଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଇଯିବ ପରିସ୍ଥିତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ଗୁରୁ ଆମକୁ କୋଉ ବାଟରେ ନେଇ ସୁବାଟରେ ସ୍ଥିତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଚିନ୍ତା ତମର ଠିକ ନୁହଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା ଆସିଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ସମୟ କେବେ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିଲି କିମ୍ବା ତୁମେ ନଥିଲ କିମ୍ବା ରାଜାମାନେ ନଥିଲେ, ପୁନଶ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି କେବେ ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ନଥିବା। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମରିଯିବେ,
କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେବେ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ରହିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଅଛେ, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା। ମାନେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଅବିନାଶୀ, ଆତ୍ମାର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା। ଦେହେ ନସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୁମାର ଯୌବନ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ହୁଅନ୍ତି। କହିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତାପରେ ତାର ଯୁବକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାପରେ ବୁଢା ହୁଏ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହୁଏ, ତାପରେ ପଗଣ୍ଡ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଲୋକଟା ନା ଆଉ କିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ? ହରିବୋଲ। ଆମ ପୁଅ ତା ନାଁ ହଉଛି ରାମୁ, ସିଏ 5 ବର୍ଷ ବେଳେ ରାମୁ, 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାମୁ, ନା 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ? 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ବୁଢା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାମୁ ଏକା, ତାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଖାଲି କଣ ହେଇଛି ତାର ରୂପଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କହୁଛନ୍ତି ହି ଅର୍ଜୁନ, ଦେହି ଯସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହି କୁମାର ଯୌବନ ଜରା। ଯେମିତି ଦେହି, ଦେହ ଭିତରେ ଦେହି ଅଛି, ଏ ଦେହକୁ ଯେ ଧାରଣ କରୁଛି ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀର ସ୍ତତ୍ର ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ଛାଡି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେଥିରେ ମୋହମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେହର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଦେହି ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହାନ୍ତର ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଦେହ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶ ସୁକନ୍ତୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖତା ଆଗମ ପାଇନ ନିତ୍ୟ ତାନ୍ତି ତୀକ୍ଷ ସ୍ୱଭାରତ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, এই ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ଥାନ ପତାନ ତାକୁ ସହନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖ। ମାତ୍ରା ସ୍ପର୍ଶ ସୁକନ୍ତୟ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖତା। ଯେମିତି ଖରା ଆସେ, ଶୀତ ଆସେ, ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସହନ କରେ, ସେମିତି ଶରୀର ବହନ କରେ ଯେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନା, ଜୀବନରେ ଧୀର ଭାବରେ ସହନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜି ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ତମେ କାନ୍ଦିକି ଧନ ରଖିଦଉଛ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ବୋଲ, କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବିବ୍ରତ ତମ ମନରେ କଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ସ୍ଥିର ହୁଅ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ, ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଝଗଡା ହୁଏ ଘରେ, ଆମେ କଣ କରୁ? ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ମନ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ ନେଇ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବସନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ କଥା କି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି? ନା, ସେଇ ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଅଭିମାନରେ ଆମେ ଏମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ନିଉ ଆମେ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି, ନିଜ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ କି କାମ? ଟିକେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହୁଅ। କିଏ ମରିଯିବ, କାହାକୁ କିଏ ମାରିଦବ? ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ତ ସ୍ଥିତ, ଆତ୍ମାକୁ କେହି କେବେ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶରୀର ଗୋଟେ ପାଇଛେ ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଆସିବ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ହବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ହଉଛ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख रे व्यथित हुए नहीं, उभय प्रकार अवस्था रे समभावपूर्ण होई रहे, से निश्चित भाव रे मुक्ति पाइबार उपयुक्त व्यक्ति। हरि बोल। जदि झगड़ा हुए गोटे जगह अनेक गुड़िया लोक सामिल हो जाती से झगड़ा रे, एपटर किछा सुन सेपटर किछा सुन, किंतु ता पछरे रही गोटे लोक स्थिर चित्त रे विचार करे कौन करबा दरकार स्थिति रे। तो जो मैंने पछरे रही विचार करती से झगड़ार समाधान टाको पाई पारंती। अमृत कौन बुझी पारछन कहा कथा? आमे जदि भी झगड़ा रे शामिल हवा तार समाधान विषय की चिंता करिवो। सेटाई हे अर्जुन, ए जो वर्तमान द्वंद्व चली वर्तमान तुम भितर, पांडव कौरव भितर, ए जो एते बड़ भयंकर स्थिति आसिक पहुंची, सेटाई तुम टिके स्थिर चित्त रे विचार कर एठी कौन करबा दरकार। तुम टिके विचार कर, अधैर्य हुओ ना, अधैर्य हुओ ना, कांदी की शोकाभिभूत होइकी गड़ी जाना। भगवान कृष्ण बुझुछन, बहुत इंपोर्टेंट कथा है। तापरे कहउछन्ती ना सत विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, उभयर अपि दृष्ट
ଅତସ୍ତନସ୍ତତର୍ଷିଭି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେମାନେ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅସତର ଶାଶ୍ୱତ ନାହିଁ କି ସତର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଉଭୟ ସତ୍ ଓ ଅସତର ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଥିବ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହୁଅନା। ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟରେ ଅଛ ତାହେଲେ ସତ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହବ। ସତ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହବ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଚିନ୍ତା କର ଓ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିବା କଥା ସେଟା କର। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଘର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକେ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ହେତୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ରହୁନ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛ, ବିଚାର କରିବା, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲା ନା ସେ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ସେମିତି କହିଲେ ନା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସତ୍ୟ ଆମେ ଅଛେ ସତ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଆମର କେବେ ବିନାଶ ହବନି। ଆଉ ଯଦି ଅସତ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ହଉଛ? ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସତ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ, ସେମାନେ କେବେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅସତର କେବେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଆଉ ସତର କେବେ ଅସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଏକଥା ଜାଣି ରଖ ଯାହା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ବିନାଶ କରିବାକୁ କେହି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ କେହି ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଅସତ୍ୟକୁ କେହି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ପରମ ସତ୍ୟ। ଆକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ନା? ଦେଖ, ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବୁଝେ ଆଣିକି ପୁଣି ଆତ୍ମସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଉପନୀତ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ତୁମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନା। ଯେ ସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ବିଚାର କରେ, ସିଏ ତୁମେ ଫସି ଯାଅ ନା, ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଅ ନା। ଆଉ ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ହୁଏ, ଅସତ୍ୟର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ କେବେ। ସତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରିଛେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ରୟ ଦବ ଆମକୁ। ଆଉ ଏଇ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଭିତରେ ସତ୍ୟ ହଉଛି କିଏ ନା, ପରମ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାର କେବେ ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି କହିକି ଗାଣ୍ଡିକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛ? କାହାକୁ ତମେ ମାରିଦବ? ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ, ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ତାପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି। କହିଲେ ଅନ୍ତବନ୍ତ ଇମେ ଦେହା ନିତ୍ୟ ଶକ୍ତ ଶରୀର ନା ଅବିଶାନ ତୁ ଅପ୍ରମେୟସ ତସ୍ମାତ୍ ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଭାରତ। ଅବିନାଶୀ ଅକଳନୀୟ ସନାତନ ଆତ୍ମା এই ଜଡ଼ ଶରୀର କେବଳ ବିନାଶଶୀଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ହେ ଭରତ ବଂଶଜ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତ ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଶ୍ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି এই ଶରୀର ହଉଛି ବିନାଶଶୀଳ। ଏ ଶରୀରକୁ ତମେ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମରିବ, ୟାର ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ତମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବ? କାରଣ ଇଏ ତ ବିନାଶଶୀଳ ଶରୀର। ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବ। ତମ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ, କହୁଛ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ମାରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର କଣ ରହିବ? ତାଙ୍କ ଶରୀର ବି ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ କାରଣ ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପଏଣ୍ଟ କିଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଭାବେ ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ହତ୍ୟା କରି କିମ୍ବା ସେ ହତ ହେଉଛି ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ କଥା ଏ ଜାଣେ ଯେ ଆତ୍ମା ମରେ ନାହିଁ କି ମାରେ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା, ସେ ବିଚାର କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ମାରିପାରେ ନା, ଆତ୍ମା କାହାକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ଆତ୍ମା କେବେ ମରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ କେହି ମାରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଅଜର ଆଉ ଆମର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नाह्य भूय भविता न भूय अजो नित्य शाश्वत अय पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरा। कहले शरीर को ए आत्मा बा शरीर मरिगले मध्य आत्मा मृत्युबरण करे ना। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नाह्य भूय भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरा।
ଶରୀର ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ। ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚନ। ଦେହ ନସ୍ମିନ୍ କହିଲେ ବେଦା ବିନାଶିତ ନିତ୍ୟମ୍ ଏନ ଅବୟମ୍ କଥାତେ ପୁରୁଷ ପାର୍ଥ ନ ଘାତୟନ୍ତି ହନ୍ତିକମ୍। ଏ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅଜ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅଭୟ ଅଟେ, ସେ କିପରି ଅନ୍ୟକୁ ମାରିପାରିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ବାଂଶାସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହାଣି ନର ପୁରାଣି ତଥା ଶରୀରାଣ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଅନ୍ୟାନି ସଂଯତି ନବାନି ଦେହି। କହିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଣେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁବରଣରେ ବା ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁରେ ଜଣେ ବିବେକୀ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛେ, ସେମିତି ଏଇ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ବା ଏଇ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆତ୍ମା କଣ କରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଯାଇକି ଧାରଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଭାବନା ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି। ଏଇ ଜଗତରେ କେବେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ। ନୟନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୟନ ଦହତି ପାବକା ନ ଚୈନ କ୍ଲେଦନ୍ତି ଆପ ନୟନ ଶୋଷନ୍ତି ମରୁତା। ଆତ୍ମାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ପବନରେ ଉଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ। ଏ ହଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। এই জ্ঞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଘୋର ଅଭାବ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ এই ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ, ହସୁଛେ, ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହଉଛେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଅକ୍ଲେଦ, ତାକୁ ଛେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱଶ୍ଚ ଏବଚ ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତ ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଳ ଅୟ ସନାତନ। ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତ, ଆତ୍ମା ସବୁଆଡେ ଯାଇପାରିବ। ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଜାଗା ଅଭେଦ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ତାକୁ କେହି ଛେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ମାରିଦେବି ତାକୁ? କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ଅଚଳ ସ୍ଥିର ଅଟେ। ଏକଥା ଜାଣି ତୁମେ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, ତାହେଲେ ଶରୀର ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଏ ଶରୀର ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିବ, ତା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା। ହେଲେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ହେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ଯଦି ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଆତ୍ମା ବରାବର ଜନ୍ମ ହଉଛି ମରୁଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଦୁଃଖ କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ଆତ୍ମା ମରି ଯାଉଛି ପୁଣି ଜନ୍ମ ନଉଛି, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଯିଏ ମରିବ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନବ। ଜାତ ସହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତଶ୍ଚ। ଯଦି ମରିବା ପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ, ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ମରିବା ପରେ, ତାପରେ ଏମାନେ ମରିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାରାମାରି ଚକ୍ରରେ ତମେ ପଡିଛ, এই ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ଯାଅ ବାହାରକୁ, କାରଣ କେହି କାହାକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଯାସ ଏଠି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କି ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, ତାକୁ କେହି ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଏଇ ଦିଟାକୁ ପୁରା ଅଲଗା। এই କଥାକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସଠିକ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଶରୀରକୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ବା ଶରୀରକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବନ୍ତି। ଶରୀରର ପୁତ୍ର, ଶରୀରର ପିତା, ଶରୀରର ମାତା, ଶରୀରର ବନ୍ଧୁ, ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ବୋଲି ନିଜର ଭାବିକି ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ କାହାର ହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କେହି ହେଲେ ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ये चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट। गोटे गोटे श्लोक को गोटे गोटे घंटा क्लास होना दरकार, किंतु आमे केवल अध्याय को फुलफिल करिया पई बढ़ी चलुछ आगो को आगो को। तो एक कथा भगवान कृष्ण अर्जुन को बुझुचंदी, समस्त सृष्टिर प्रारंभ रे अप्रकाशित अवस्था रे थांती, मध्य भाग रे प्रकाशित होंती, जेतेबेले से माने ध्वंस होंती सेतेबेले पुणी अप्रकट होई जांती। तेणु एथिरे मन दुख करिवार कोनोसी कारण नाही। सब आत्मा माने कौन होंते ना, सृष्टि आरंभ हेले ऊपर को आसंती, रूपरेख दियंती, देखा जाती, आ तापर सृष्टि विलन हेले पुणी अथरे से माने सब प्रवेश करि जांती। भगवान के इच्छा रे जगत सृष्टि हुए, जीव जगत सृष्टि होंती, पुनर्बार जीव जगत समस्त नष्ट हो जाती, ए शरीर सब नष्ट हो जाए, किंतु आत्मा अविनाशी से ता जगह स्थिर होइकी रहे। हरि बोल।
ଆତ୍ମାର ଗତି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ ପସନ୍ତି କଶ୍ଚିତ, କୋଉମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତି, କେତେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମା କୁଆଡୁ ଆସେ, କୁଆଡେ ଯାଏ, କୋଉଥିରେ ତିଆରି ସିଏ, ଏ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପଶେ, କୁକୁର ଶରୀରରେ ପଶେ, ବିଲେଇ ଶରୀରରେ ପଶେ, ସେ କେମିତି ପଶିଯାଏ, କେମିତି ବାହାରିକି ପଳାଏ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା, ଆମେ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ କାହା ପୁଅ ନୁହଁ, କାହା ମା ନୁହଁ, ଆମେ କାହା ପତି ନୁହଁ, କାହା ପୁତ୍ର ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ? ଏତେ ହଜାର ହଜାର ଜୀବ ଜଗତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲେ, କୁଆଡେ ଯିବେ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କିଏ ଦେଖନ୍ତି। କିଏ କହନ୍ତି ମଣିଷ ମରିଗଲେ ମଣିଷ ହବ, କିଏ କହନ୍ତି ମଣିଷ ମରିଗଲେ ସରିଲା, ଏଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ। ହରି ବୋଲ। ମରିଗଲେ ସବୁ ପଳେଇବା, କୁଆଡେ ପଳେଇବ ସବୁ? କେତେ କଥା କଣ କହନ୍ତି, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ମିଳେ ନା ଆ ବିଷୟରେ। এই জন্ম মৃত্যু বিষয়ে, মনুষ্যর জন্ম মৃত্যু বিষয়ে কেতে কথা কিଏ কহନ୍ତି, কিন্তু রাইট আনসর কোন, সঠিক উত্তর কোন? সঠিক উত্তর গীতারে ভগবান কହୁଛନ୍ତି, যে আত্মা হচ্ছে অবিনাশী, সে কেবে মৃত্যুবরণ করে না। এই সংসার সৃষ্টি হুয়ে ভগবানଙ୍କ ইচ্ছারে, আত্মা মানে দেহ ধারণ করନ୍ତି, তারপরে ভগবানଙ୍କ ইচ্ছারে সব আত্মা মানে দেহକୁ পরিত্যাগ କରି পুনর্বার যাই নিজ স্থাନରେ অবস্থাপিত ହୋଇଯାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷରେ ପୁଣି ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ତୁମେ ଭାବନା ମାନେ ମରିଯିବେ। হে ভরত বংশজ, এই শরীর মধ্যে যে বাস করছে সে হচ্ছে নিত্য সনাতন এবং তাকে কদাপি বদ্ধ করা যাই পারিব না। তেণু তুমি কাহারি পাই দুঃখ করিবা আবশ্যক নহে। ক্ষেত্রীয় হিসাবে তোমার কর্তব্য কথা বিচার কর, তোমাকে ଏହା জানি রখিବାକୁ ହେବ যে ধর্ম যুদ্ধরে অংশগ্রহণ করিবা অপেক্ষা তুম অপেক্ষা মঙ্গল কার্য কিছু নাই এবং ସେଥିପାଇଁ এতে দ্বিধাবোধ করিবার আবশ্যক ନାହିଁ। তো এটা ভগবান ଶେଷ ନିର୍ଯାସ ଦଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ। କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ତୁମେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଜାଣିଲ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, ଆତ୍ମାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା। এইটাକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ତାପରେ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି କଣ ଦେଖ, ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ତମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେୟା ହିଁ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ହିଁ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଖିଲାପ କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦବା, ଆଜି ଏବେ 10th ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ନା, ଏବେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା। ଏବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ 10ମ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ଯାଇଥିବେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ପୁଅକୁ କୋଉ କଲେଜରେ ପଢେଇବି, କଣ କରିବି, ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ମୋ ହାତରେ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ତାହା କରିଦେବି। କରିଦବ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ? ହରି ବୋଲ। ତମ ପୁଅ ଝିଅକୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଚାକିରି ଲଗେଇଦବ ନା କଣ? ତମ ପୁଅ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ତମ ହାତରେ ନା? ଯଦି ତମ ହାତରେ ନୁହଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା। ଛାଡ଼ି ପାରିବ କି ସେମିତି? ତା ମାନେ କଣ, ଯାହା ହବାର ଥିବ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ତାହା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାପା, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ କେମିତି ସଠିକ ଭାବରେ ଟିକେ ପାଠ ପଢେଇବି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଭଲ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରିବି, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। କଣ ହବ ନ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାପା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ହଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଶରୀରକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ କି ଆତ୍ମାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏଇ ଯୋଉ ମରିଯିବେ ମାରିଦେବି ଏଇ କଥାକୁ ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କର, କାରଣ କିଏ କାହାକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କର ତୁମେ ନା ତୁମର କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି କଣ, ତୁମେ କିଏ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଉପଦେଶ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାପା, ମୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେବି, ତେଣିକି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଲାଭ କ୍ଷତି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି,
କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଲାଭ କ୍ଷତି କଥା ଚିନ୍ତା କର ନା, ଜିତିବ କି ହାରିବ ସେ କଥା ତମ ଉପରେ ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଉପରୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ହାରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ହାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଜିତିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଯିବି ବୋଲି ଘରେ ଶୋଇବେନି, କି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ପାସ୍ ହେବି କଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ସେମିତି ହବ କି? ନା, ତମର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ତମେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ପାସ୍ ହବାର ଥିଲେ ହବ, ଫେଲ ହବାର ଥିଲେ ହବ। ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢିଥିବ ବର୍ଷ ସାରା ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାସ୍ ହବ, ଆଉ ଯଦି ପଢାପଢି ଠିକ ନଥିବ ତାହେଲେ ଫେଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବା କି? ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶେଷ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଆ କି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନେ ରଖ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ, ଆସନ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ 31 ଠୁ ନେଇକି 72 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ହବ, ସେଟାରେ ଆମେ ସମାପନ କରିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ସମୟ ତିଆରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ କି ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେବ ଏ ଦୁଃଖ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଲା। ଏମିତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ତମେ ଭାବି ପାରିବନି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏଣୁ ମାଇଲେ ଗୋହତ୍ୟା ତେଣୁ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ତମକୁ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ ଦେବେ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଇଥିପାଇଁ, ଗୁରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଭୁଲଟାକୁ ଦେଖେଇବେ। ତମେ ଭାବନି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତମେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବ, ବଡ ଲୋକ ହେଇଯିବ, ନା, ମୁଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଶୋଧନ କରିବି। ଗୁରୁ ଆମକୁ ତୃଣ ଠାରୁ ହୀନ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ଅଛି ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେବେ। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିଦେବେ, ବଡ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଭଲ ମଣିଷ ଗୁରୁ ଆମକୁ କରିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ। ପ୍ରଥମେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ ଆଗେ ସ୍ଥିର କର, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆସୁଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନ ପଶି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ବାହାରେ ରହି ଟିକେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର। ବିଚାର ଶକ୍ତି, ସହନଶୀଳତା, ତାନ୍ତିତିକ୍ଷ ସ୍ୱଭାରତ। ହେ ଭରତ ବଂଶୀ, ଯେ ସହନ କର ନିଜକୁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନା, ଭାଙ୍ଗି ପଡନା। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସହନ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶକ୍ତି ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ, ସଲ୍ୟୁସନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ଥାଏ, ସହିବା ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିବ୍ରତକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧୀରଜର ସହିତ ସହନ କରନ୍ତି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ବିଚାର କରିବା, ଆଉ ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସହନ କରିବା ଶିଖ। ଆଉ ତାପରେ ଶେଷରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ ଆଉ ଶରୀର ହଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସତ୍ୟର କେବେ ହେଲେ ବିନାଶ ହୁଏ ନା, ଆଉ ଅସତ୍ୟର କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ, ଯୋଉଟା ହବାର ଥିବ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ମାରିବା ମରିବା କଥା କହୁଛ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ହଉଛି ବିନାଶଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ତମର କଣ ଡ୍ୟୁଟି, କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୁମର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଟାକୁ ଭଲ ରକମ ବିଚାର କରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଅ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।